नमो भगवते केशवचन्द्राय। ॐ नमो भगवते सुकान्तिसुताय स्वर्णाधिपति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय चरमनाथाय नमो नमः। चरमनाथाय नमो नमः। चरमनाथाय नमो नमः। श्री चरमनाथंकर पदार बिंदरे ये अधमर कोटि कोटि सहस्र कोटि अभूम साष्टांग प्रणाम। आज ये पवित्र सत्संग महोत्सव सर्वप्रथमे ये अंचलर समस्त देवादेवी को मोर भूमिष्ठ प्रणाम। तत्परे आज ये विश्व भातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत गुप्त ब्रह्म संघ क्षितिज्योति आश्रम स्वर्णक्षेत्र महांगा अधीनस्थ कुलिया केन्द्र संगठन आनुकूल्य सालेपुर शाखा अंतर्भुक्त माणित्री ग्रामर प्रहलाद भाई एवं तांकर समस्त भाई एवं परिवार मानक तरफ ये जो आज सत्संग महोत्सव आयोजन करा जायछि सर्वप्रथमे तांकु मु मोर साधुवाद गुरुस्वामी जणाउछि। तत्परे आज परिचालक महोदय जो पूजक महोदय सृष्टिर मंगल आज प्रभु पाखे आम मानक तरफ नैवेद्य समर्पण कर पूजक महोदय सम्मुखरे संगीत माध्यम जे प्रभु को संतुष्ट कर समस्त संगीत बाही एवं सत्संगर समस्त कर्मकर्ता वृंद उपस्थित समस्त गुरुभाता गुरुभग्नी एवं ए अंचल समस्त भाई भौणी गुरुजन मान को मोर समस्त को सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम। तेबे आपण माने समस्ते प्रभु पाखु जाइछंती चरम संबंध रे जानिछंती चरम को पढुछंती बुझुछंती किंतु केते जण काम रे लगाउछंती ता मु कहि परिबी नाही। तेबे जदि केवल चरम शास्त्र खाली पढ़िबे आपण को मध्य थिबा द्वंद्व समस्या प्रश्न ये सबु जाक आपण को सेही उत्तर चरम शास्त्र पाई परिबे एथिरे संदेह नाही। कारण आगु जते शास्त्र सब होइतला हम से शास्त्र अनुसार आज पर्यंत चली आसुछे किंतु ये एक जुगर संधि समय रे आगामी जुगर आह्वान को प्रभु आमर यही चरम शास्त्र लिखिं खूब सरल भाव रे जहाँ कि आज आम ओडिशा रे ओडिया भाषा लिखाई यह बर्तमान हिंदी इंग्लिश ए भाषा लिखाई सारा विश्व रे बर्तमान प्रतिपादित हो साराणी एवं विश्व लोक जानी सारे आज चरमर प्रकृत स्रष्टा किए कहीं मठ धाम को आसी तेबे चरम शास्त्र पाठ करने पूर्वर समस्त निवेदन करी धीरस्थ भाव में मन दे शुणिबे एवं घरे जो माने चरम बही रखिंट बा जो माने न रखिंट से माने खंडे खंडे चरम बही क्रय करी आश्रमरू पाठ पढ़िया चेष्टा करेंगे। सत्संगर चरम शास्त्र पढ़ा पूर्वर आमर जो नियम अच्छी वैदिक प्रार्थना से वैदिक प्रार्थना पढ़ा एवं विपिन भाई सहित विशाल विश्वस्य निदान बीजं वरं वरेण्यं विधि विष्णु विशाल विश्वस्य निदान बीजं वरं वरेण्यं विधि विष्णु सर्वे वसुधरा बारी विमान बन्धि वसुधरा बारी विमान बन्धि वायु स्वरूपं प्रणमामि वन्दे वायु स्वरूपं प्रणमामि वन्दे वायु स्वरूपं प्रणमामि वन्दे गुणाधार कर्ण
स्वाधिष्ठाने स्वाधीन मूलाधार कर्णधार स्वाधिष्ठाने स्वाधीन मणिपुर पुरोहित अनाहत प्रवीण मूलाधार कर्णधार विशोधरे सुधचित आज्ञा चक्रानुज्ञा विशोधरे सुधचित आज्ञा चक्र अनुज्ञा सहसार सारयित अमरथ प्रज्ञा मूलाधार नमामि 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 प्रणति घेन गुरु स्वामी नमामि 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 प्रणति घेन गुरु स्वामी श्री गुरु स्वामी पयरे मन मोरा निरंतरे गुरु स्वामी पयरे मन मोरा निरंतरे मन मो निरंतरे राहु श्री गुरु कही जीव जाऊ श्री गुरु निरंतरे राहु श्री गुरु कही जीव श्री गुरु कही जाऊ जीव मोते उधार श्री केशव मोते उधार श्री केशव मोते उधार श्री केशव बोलानंदे गवान एकं शास्त्रं सुकान्ति सुतगितम् एको देव सुकान्ति पुत्रयव एको मन्त्र तस्य नवानि जानि कर्मापि एकं केशवस्य सेवा कर्मापि एकं केशवस्य सेवा कर्मापि एकं केशवस्य सेवा पश्यामि देवं तव दीप्यदेहे सुखमाति सुखमं कारण जगतं तथैव जाति दृश्यमान एते तथैव जाति दृश्यमान एते सकल भाति पिंड ब्रह्मांडे त्वं सकल भाति पिंड ब्रह्मांडे त्वं सकल भाति पिंड ब्रह्मांडे त्वं त्वया हृषिकेश हृदि स्थितेन यथा निजोक्तो स्मे तथा करो हे हृषिक ईश हे इंद्रिय गणर नांता हे ठाकुरे मते तमरी कामरे तमरी इच्छा मते सतत नियुक्त कर भक्त दासर आकुल आकृति भक्त बंधु भावग्राही देवता अभय मुद्रारे अशेष कल्याण करुछंती कल्याण दलित तेरे प्रत्येकंकर प्रतिदिन प्रति सत्संग रे यह सुख पाठ्य धारावाहिक स्तंभ चरम रे धर्म नंदन रे मु तोर मन ध्यान रे रही बाबू धारा धरिबा दिनर पुलक तोर सतेज अछिटी धन लय स्थिर रखिछुटी लक्ष्य तोर स्थिर अछिटी विचलित हेबु नाही धन अस्थिर हेबु नाही किंबा अधैर्य मध्य हेबु नाही संघीय कर्म रे परिषद कार्य रे आश्रम संगठन रे
ଶାଖା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବୈଠକରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନୁରାଗ ଓ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବ। ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ମନେ କରି ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଥ ହୁଡ଼ି ଦେବୁ ନାହିଁ। ଠକି ଯିବୁ ରେ ବାବୁ, ଠକି ଯିବୁ ଯେ। ଭୌତିକ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳର ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ ଧନ। ବିଷୟୀ ମନ ତୋର ଅନେକ କିଛି କାମନା ବାସନା ନେଇ ତୋତେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି। ତହିଁକି ନିଘା କରିବୁ ନାହିଁ, ତହିଁକି ନିଘା କରିବୁ ନାହିଁ ରେ। ଜାଗତିକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପଥ ହୁଡ଼ି ଯିବୁ ନାହିଁ। ବିଷୟୀ ସାଜି ଜନ୍ମ ଲଭିଛୁ, ଜଞ୍ଜାଳ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ, ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଅବଶ୍ୟ ରହିବ। ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦ, ହାନି ଲାଭ ଚକ୍ରାକାରରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ହେବ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମନ ଟାଣ କରି, ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ କରି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟଳ କରି, ଲୟ ସ୍ଥିର କରି, ଧାରା ଧରି କର୍ମଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥିରତା, ଦୃଢ଼ତା, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି, ମୁକ୍ତି ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଉଦ୍ୟମରେ କିନ୍ତୁ ହେଳା କରିବୁ ନାହିଁ। କର୍ମ ବିମୁଖ ହୋଇ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହେବୁ ନାହିଁ। ଧାରା ଧରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ କିମ୍ବା କୃତଘ୍ନ ସାଜିବୁ ନାହିଁ ରେ ଧନ। ସେବା, ଦାନ, ତ୍ୟାଗ, ଭକ୍ତିରେ ହେଳା କରିବୁ ନାହିଁ। କୃପଣ ସାଜି ଅତ୍ୟଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଦୁଇ ହାତ ଖୋଲି ଖୋଲା ମନ ପ୍ରାଣରେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଦାନ କରିବୁ, ତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ଦେଖିବୁ ରେ ମଣି, ଏହିପରି କରୁ କରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପାଇଯିବୁ। ସନାତନ ପୁରୁଷଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ କରିବୁ। ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସତ୍ତା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ। ଆମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସଖା ପରି ସହଯୋଗ କଲେ ଲୀଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବୁ ରେ, ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ। ଏହା ପୁରା ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା। ଗୁରୁ ସେବା ଠାରୁ ବଳି ସେବା କଣ ଆଉ କିଛି ଅଛି ରେ? ନିର୍ଲଜଙ୍କ ପରି ଏଇ କଥା ଶେଷରେ ଆମକୁ ଖୋଲି କହିବାକୁ ହେଲା। ଆମ ମନ କଣ ବୁଝି ପାରୁନୁ ବାବୁ? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରୁଛୁ, ସେ କଣ ତୋତେ ଉଚିତ ପଥରେ ଚଳେଇ ନେଇ ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ଦେଇପାରିବ ରେ ଧନ? ତାହା ଯଦି ହୋଇପାରୁଥାନ୍ତା, କୋଟିପତି ଲକ୍ଷପତି ମାନେ ଚରମ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ ପାଇଯାଉଥାନ୍ତେ। ତା କଣ କେବେ ଏ ଧରାଧାମରେ ହୋଇଛି ବାବୁ? ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବୁ କି ମଣି? ଲୋଭ ତୋତେ ଜାଲରେ ପକାଇ ଦେଉଛି କି ରଙ୍କ? ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇପାରିବୁନି ରେ। ଲୋଭ ଜାଲରୁ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଲୋଭ ଜାଲରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥିବ। ଯେତେ ପାରୁ ସେତେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମାନସ ଜପ କରିଚାଲ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ମନଟି ନିବେଶ କରି ଅହରହ ଆମ କଥା ମନରେ ଭାବୁଥିବ। ତେଣେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖଟେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ଦେଖିବୁ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଜିତ ଓ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ, ଆଶ୍ରମ ସଂଗଠନରେ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଅକାତରରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଦେଇପାରିବୁ। ତୁ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରୁନୁ ରେ ଧନ? ତମରି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏପରି ସ୍ତରକୁ ଉଠିଗଲେଣି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପଚାରି ବୁଝି ନେବୁ। ସେମାନଙ୍କ କିପରି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ହୋଇଛି ହେଉଛି। ଏହିପରି କରୁ କରୁ ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ସ୍ମୃତି ସବୁ କଟିଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଅନୁଭୂତି ହେବ, ଦେହଭାବ କଟିଯିବ। ଏହା ହିଁ ଦେହାତୀତ ଭାବ ଧାରଣର ଏହା ହିଁ ଧାରା, ଏହା ହିଁ ସୂତ୍ର, ଏହା ହିଁ ପଥ, ଏହା ଆମର ଚରମ ମତ। ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କଲୁ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଧାରା ଧରିଲୁ, ମନ୍ତ୍ର ନେଲୁ, ଅଥଚ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବୁ ନାହିଁ। ସଂଘ ଓ ପରିଷଦ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ବାହି ନେବୁ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଆସି ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଥୋଇ ରିହାତି ମାଗି ନେଇ ଖସିଯିବାକୁ ଚାଲାକି ଦେଖେଇବୁ। ତ୍ୟାଗ, ଦାନ, ସେବା, ନିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ବେଳକୁ ପଛେଇ ରହିଲେ ପ୍ରାପ୍ତି ବେଳକୁ ଆଗେଇବୁ କିପରି ରଙ୍କରତନ ମୋର? ତୁ କଣ ଜାଣିଲୁ ଧନ? ଆମେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଆମେ ନିରାମୟ, ଆମେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହଉ।
ତମ ଅନ୍ତଃକରଣର ସଞ୍ଚିତ ଭାବକୁ ନେଇ ଆମେ ଖେଳା କରୁ, ତାହା ହିଁ ଆମର ଲୀଳା। ତମେ କୃପଣତା ଭାବ ପୋଷଣ କରି ଆସିଲେ ଆମେ ତମକୁ ବଦାନ୍ୟ କରିପାରିବୁ କିପରି? ତମ ଭାବରେ ଆମେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ତମକୁ ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଦେବୁ। ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ପୋଷଣ କଲେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯିବୁ ରେ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯିବୁ। ସବୁ ସାଧନା ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ ଯେ। ଚରମରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ, ତୁ ପୁରା ସନ୍ଦେଶ ପତ୍ର ନେଉଛୁ ରେ ଧନ, ସେଥିରେ ଥିବା 10 ମୋଦକକୁ ସାଧନ କଲୁଣି କି ବାବୁ? ସଂଘରେ ରହିବାର ନିୟମାବଳୀ ହେଉଛି 10 ମୋଦକ। ସେଇ 10 ମୋଦକ ସାଧନ ନ କଲେ ସଂଘରେ ରହିବାର ମାନେ କିଛି ହୁଏ ନା ରେ ରଙ୍ଗରତନ। ସାଧନ ନ କଲେ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ ନା। ତେଣୁ ତୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୋତେ ଲଜ୍ଜା, ଘୃଣା, ଭୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାପିବୁ ନାହିଁ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବୁ ନାହିଁ। ପରଶ୍ରୀ କାତର ବା ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ଏବଂ ହିଂସ୍ରକ ହେବୁ ନାହିଁ। ଅହଂଭାବ ପୋଷଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଦିନ ମାପିବୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମାଜନ୍ମାନ୍ତରର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଆମ ସହିତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରି ସାଂସାରିକ ଭାବ ଲଗାଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଅହଂଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ। ନୈରାଶ୍ୟର ତୀବ୍ର ଦଂଶନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିନ୍ଦାସୂଚକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ। ବହୁ ମିଳାମିଶା କରି ବିକୃତ ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ବୈକଲ୍ୟରେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ବହୁ ମିଳାମିଶାରୁ ଦେହଘାସ ଭାବ ଜାତ ହୁଏ। ଏହା ଫଳରେ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଭାବି ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ମହାଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ ଧନ। ତୋ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ। ବରଂ ଆମ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବୁ ରେ ବାପ। ଦ୍ରବ୍ୟ ବନ୍ଧନରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିବୁ ନାହିଁ। ବରଂ ତୋର ଯାହା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଦେଇ ଦେ ରେ ବାବୁ। ବଦଳରେ କିଛି ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଦେଖିବୁ ସବୁ ତୋର ହୋଇଯାଇଛି। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସଂଘ ବର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବୁ ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ସଂଘରେ ଯଥା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ନିୟମିତ ବିଧିପୂର୍ବକ ଯୋଗ ଦେଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶାଖା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବୁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅଞ୍ଜଳି ଦେବୁ। ନିଜର ଅହଂଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ମାନି ଚଳିବୁ। ପରିଷଦ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବୁ। ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବୁ। ନହିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ କିପରି? ଶ୍ରୀପଦକୁ ଛାଡ଼ି ପଦବୀ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହେବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ଓ ମନୋନୀତ ପରିଷଦ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ନେବୁ। ଆମର ଆଦର୍ଶ ପରା ସହି ପାରୁନଥିବୁ, କହି ପାରୁନଥିବୁ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବାହି ନେଉଥିବୁ। ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଯିବୁ ରେ। ବଡ଼ ସାନ ବିଚାର କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି କି କେହି ସାନ ନୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସାମ୍ୟ ନୀତି ମାନି ଚଳିବୁ। ଏ ସକଳ ମାନି ଚଳିଲେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେବ। ତୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ମାନି ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବୁ ରେ ବାବୁ। ସର୍ବଦା ଏକମୁଖୀ ହେବୁ। ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦରେ ମନଟି ଥୋଇଥିବୁ। ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବୁ। ବିଦ୍ୱେଷୀ ବା ବିଦ୍ରୋହୀ ହେବୁ ନାହିଁ। ଭାତୃତ୍ୱ ସ୍ନେହରେ ଅବଗାହୀ ହେବୁ ରେ ଧନ। ଚରମରେ ଦିନେ ମୋତେ ତୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ପିତା ମୁଁ କଣ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ? ତମର କଣ ଆଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି? ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ରେ ଧନ, ଅଛନ୍ତି। ବହୁ ସନ୍ତାନର ପିତା ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମୋତେ ନିସନ୍ତାନ ପରି ବୋଧ ହେଉଛି। ବାବୁରେ, ଏ ଧରାଧାମରେ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ। ହେଲେ ଆଜି ଦେଖ, ଭାଇ ଭାଇକୁ ଈର୍ଷା କରୁଛି, ଭାଇ ଭାଇକୁ ହିଂସା କରୁଛି, ଭାଇ ଭାଇ ସହିତ ବିବାଦରତ। ହତ୍ୟା, ରକ୍ତପାତ, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୁଣ୍ଠନ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମନୋଭାବ ଇତ୍ୟାଦିର ବିଭତ୍ସ ନାରକ କାଣ୍ଡ ଆଜି ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜୁଛି। ଭାଇ ଦାଉରେ ଭାଇ ଆଜି ଭୁଲଣ୍ଠିତ। ଜଣେ ଭାଇ ଧନ ଦୌଲତର ଅଧିକାରୀ ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଏହି ବୈଷମ୍ୟ ଅତୀବ ତୀବ୍ର। ପରସ୍ପର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ରହିଲେ সকলে ସାମ୍ୟ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ନିତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତା। ଚରମରେ ମୋର ଧର୍ମ ନନ୍ଦନରେ
तू थरे सेमानकु बुझाई कह ए समग्र विश्व गोटे परिवार ए परिवार रे सकले भाई भाई समस्तंकर जन्मदाता पिता जणे सभी मध्य जन्मगत भ्रातृत्व संपर्क धनरे विश्व भ्रातृत्व प्रेम प्रकृत रे सनातन मानविक धर्मर मूल नीति सेथिरु केबे भी ओहरी जीवुनी ए समग्र जीव शरीर रे तो पितांकर रक्त पितांकर अवयव तो पितांकर प्राण पितांकर ज्योति विराजित सकल जीव जगत गोटे आत्मसूत्र रे छंदा होईछि तोर पिता एवं पितांकर संतान संतति ए जीवकुल एक एवं अभिन्न ए नीति छाड़िले सनातन धर्म नीति रे रहिबु किपरि विश्व भातृत्व जागृत कले सर्वदा एवं सर्वथा ईश्वरीय सत्ता उपलब्धि निश्चय करिबु चरम रे मोर प्रिय संतान रे आज यही सनातन मानविक धर्म मूल नीति विश्व भ्रातृत्व प्रेम को भूली मानव समाज ध्वंसाभिमुखी होईछि धन रे तू सेमानकु बुझाई सुझाई बोध करी आम निकट को आण आमे बुझाई देबु सेहिति पई आमे बाहु प्रसारी मोर प्रिय संतान संतति मानकु अपेक्षा करी रही सेमानक मध्यरे भातृत्वर दिव्य भाव सृष्टि करी सनातन धर्म बीज बपन पई आमे विश्व भातृत्व दिव्यात्मा परिषद प्रतिष्ठा करिछु एही परिषदर प्रवेश द्वार स्वरूप आध्यात्मिक संस्था अच्युत गुप्त ब्रह्म संघ गठन करिछु परिषदर अन्यान्य अंग प्रत्यंग रूपे सबु संस्था मान स्थापन करिछु क्षितिज्योति आश्रमर शाखा उपशाखा मान ठाबे ठाबे खोली देइछु सत्संग माध्यम रे नाम प्रचार कराउ धर्मर मूल नीति आचरण विश्व भातृत्व सदाचार इत्यादि रे जन समाज को उद्बुद्ध करिवार धारा देउ चरम रे तू ए सबुरे आंतरिक साहाय्य सहयोग करिबु एवं अन्य मानकु एथिरे शामिल करिवा निमंते आंतरिक उद्यम करूथिबु धर्मनंदन मो चरम रे तो प्राण रे कोन आम बाणी भेदी नाही रे आमे परा तम मानकर चला पथरे फूल चंदन वर्षी देई बाणी मान देइछु आम बाणी परा चरम पृष्ठारे नियमित प्रकाश पाउछि सत्संगर मध्य आलोचित हेउछि एही बाणी सब मानि चलिले साधन भजनर पथ खोली जिवो मुक्ति मोक्ष निर्वाण प्राप्ति सहज सरल और सुगम होई जिवो मानि चलिबु रे बाबू रंक रतन रे अव्यक्त बिंदुर ज्योति तोते ज्योतिष्मान करूछि तो नत शिर रे आम आशीषर धारा झरी पड़ुछि तू निर्भीक तू वीरपुत्र तू निखिल विश्व रे विश्व भातृत्वर प्रेम मंदाग्नि प्लावन करी प्राणे प्राणे धर्म प्रदीप जाली देई पुणी थरे मोरी कोल को फेरिया मु तोते आशीर्वाद करूछि तोते कल्याण देउछि तोर चिर कल्याण करी पिता गुरु स्वामी विमस्यावि रणभंग मुनिरपि मतिभ्रम जदि शुद्धम शुद्धम मम दोष न विद्यते भाई भौणी माने समस्त को पुणी थरे अनुरोध करूछि ए धर्म शास्त्र को समस्ते प्रतिदिन घरे रखी पूजा करबा सहित पाठ करी आपण मानकर समस्या संदेह दूर करंतु गुरु स्वामी इच्छा पूर्ण हो बोल आनंद एक बार हरि बोल।